নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টস এর পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আগামীকাল সুপার কাপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচে ফতোরদা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হতে চলেছে মোহনবাগান এবং টেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে মোহনবাগান, অন্যদিকে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে ড্র করেছে টেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। বিদেশিহীন স্কোয়াড নিয়েও লাল হলুদ ব্রিগেডের বিরুদ্ধে যেভাবে সমীর নায়কের দলের ছেলেরা লড়াই করেছে সেটা প্রশংসাযোগ্য। এবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী টেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের হেড কোচ সমীর নায়েক। বললেন, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ড্র করাটা যদি আমাদের কাছে প্রথম ধাপ হয়ে থাকে, তাহলে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ভালো পারফর্ম করা সেটা আমাদের কাছে দ্বিতীয় ধাপ। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পারফরমেন্সের পর দলের ছেলেরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। এবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আরো ভালো পারফর্ম করতে চাই। হয়তো সুপার কাপে যে দলগুলো অংশগ্রহণ করছে তাদের প্রত্যেকের তুলনায় শক্তির বিচারে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছি, কিন্তু আমাদের তাগিদ কম নয়। আমরা চাই নিজেদেরকে প্রমাণ করতে। বিদেশিহীন দল নিয়েও যে কোনো বড় দলকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে চাই। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে রে স্পোর্টস এর সঙ্গে কথা বলে কি জানালেন সমীর নায়েক, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। प्रिपरेशन सेम है। हम लोग का वही है जो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू compete against the best team in the country, you know. तो थोड़ा मोटिवेशन मिला कि लास्ट मैच हम लोग 2-1 डाउन था, लास्ट मिनट में गोल मार के हम लोग इक्वलाइज किया है। तो थोड़ा मोटिवेशन है प्लेयर लोग को, तो थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है ये इतना बड़ा स्टेज पे खेलने का, क्योंकि ज्यादातर हम लोग का यंग लड़का है, एकेडमी का लड़का है। फिर भी अच्छा किया है लड़का लोग। प्रॉब्लम तो इतना ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग खुला है पहले उधर में, मगर थोड़ा बारिश की वजह से ग्राउंड हैवी हो गया है, तो थोड़ा जो अच्छा प्लेयर है तो उन लोग को डिफिकल्टीज होता है उधर में। बड़ा टीम को थोड़ा डिफिकल्टी होगा, मगर आई थिंक ये दोनों को भी सेम होगा, क्योंकि वही ग्राउंड पे खेलेगा दोनों का। नॉट ओनली डिफेंस, माई एंटायर टीम, जो हम लोग का पूरा टीम, एंटायर टीम, दे केप्ट द शेप नाइसली, दैट वाज वेरी क्रूशियल। ये भी आर्ट है डिफेंसिव का, समझ गए आप। तो ये लोग भी अच्छा किया है। अभी 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 तो देखते हैं, क्योंकि इट्स अनदर चैलेंज नाउ। आप जैसे वीडियो गेम खेलते हैं तो अभी एक लेवल से दूसरा लेवल, थोड़ा बड़ा लेवल आता है। चैलेंजेस वी हैव टू फेस एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट दिस एक्सपीरियंस, यू नो। थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा हम लोग के लिए, पता चलना चाहिए लड़का लोग को कैसा कितना लेवल में है हम लोग। গোয়া থেকে ক্যামেরায় শুভম মন্ডলের সঙ্গে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।